Jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya, maka maknanya la ilaha illallah adalah Muhammad Rasulullah dan makna Muhammad Rasulullah adalah la ilaha illallah. فالله تعالى واحد Allah Ta'ala itu satu. أرسل أنبياءه ليجعلون الناس يوحدون الواحد سبحانه. Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk menjadikan para manusia mentauhidkan Allah yang Maha Satu. وأثاب كل إنسان يهلل ويقول لا إله إلا الله. Dan agar setiap manusia membaca tahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah. الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah berfirman, maka tahuilah bahwasannya la ilaha illallah. ويقول تعالى في الحديث القدسي لا إله إلا الله حصني. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku. من قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka sungguh dia telah masuk ke dalam bentengku. ومن دخل حصني أمين من عذابي. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka sungguh dia akan selamat dari siksaanku. إذن لا يمكن للمؤمن أن يقولها باللسان فقط بل أن يعمل بها عملا موجنا. Maka tidak mungkin seorang mukmin hanya mengucapkannya saja tetapi hendaklah mengamalkannya dengan makna yang sesungguhnya. فإذا علم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون في تلك اللحظة عنده تقوى خوف من الله عز وجل. Maka ketika dia mengetahui makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka sesungguhnya dia memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala. وعنده ثقة بالله. Dan dia memiliki kepercayaan kepada Allah Ta'ala. أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله. Bahwasanya tidak ada wujud alam semesta ini kecuali hanyalah kehendaknya Allah Ta'ala. فإذا أصابه الخير فمن الله. Ketika mendapatkan kebaikan itu dari Allah. وإذا أصابه الشر فمن الله. Ketika mendapatkan kejelekan itu pun juga dari Allah. وإذا ابتلى الله المؤمن لا بد أن يصبر. Dan ketika seorang mukmin mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, maka hendaklah dia harus bersabar. الله تعالى جعل الدنيا اختبار. Allah menjadikan dunia ini sebagai ujian. من ينجح فيها هو الفائز يوم القيامة. Barang siapa yang lulus dalam ujian ini, maka dia adalah orang yang beruntung di hari kiamat kelak. ومن سقط في الشهوات فهو الخاسر يوم القيامة. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka sungguh dia orang yang rugi di hari kiamat kelak. إذن الناس يوم القيامة فريقين. Sehingga manusia di hari kiamat ada dua macam. فريق في الجنة وفريق في السعير. Satu golongan dalam surga dan satu golongan dalam neraka sa'ir. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahli surga. Amin. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده صحيفتين. Dan suatu saat Rasul keluar dan di dalam tangannya ada dua lembar. صحيفة سألوه الصحابة ما هذين الصحيفتين؟ Sahabat pun tanya, ya Rasul, itu apa dua lembar di tanganmu? قال أما الأولى مكتوب فيها أسماء أهل الجنة منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة. Lembaran pertama adalah kertas yang mana di situ tertuliskan nama-nama penghuni surga semenjak awal sampai akhir nanti. وأما الصحيفة الثانية ففيها أسماء أهل النار. Adapun lembaran yang lainnya adalah nama-nama penghuni neraka. منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة. Semenjak Allah menciptakan muka bumi sampai hari kiamat kelak. قال الصحابة إذن يا رسول الله لا نعمل العمل نتكل خلاص أهل الجنة إلى الجنة أهل النار إلى النار. Sehingga sahabat itu berkata, kalau begitu gak usah beramal ya Rasul, ahli surga ke surga, neraka ke neraka. قال لا بل اعملوا فكل موكل لما خلق له. Rasul mengatakan, oh tidak seperti itu, beramallah, setiap orang itu diberi kesempatan untuk beramal. أهل الجنة يتوفقون في طريق الجنة. Ahli surga pun bertingkat-tingkat dalam surganya. هم الذين يحافظون على الفرائض. Yes. الذين يفعلون الفرائض ويحافظون. Itu orang-orang yang menjaga amal kewajibannya. والذين يفعلون النوافل. Dan orang-orang yang menjaga amal kesunahannya. ويجتنبون النواهي. Dan menjauhi larangan-larangan. هؤلاء أهل طريق الخير.
Mereka adalah orang-orang ahli jalan-jalan kebaikan. وأهل النار يمشون في طريق الشر. Orang-orang ahli neraka adalah orang-orang yang berjalan di jalan-jalan kejelekan. طريق الشيطان وطريق النفس وطريق الهوى Jalan syaitan, jalan hawa nafsu, والشهوات. dan syahwat. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لما خلق الجنة وخلق النار جعل هناك أسباب حول الجنة، جعل هناك أسباب حول النار. Dan Rasul pun telah memberikan tahu kepada kita bahwasanya Allah saat menciptakan surga dan neraka, Allah pun juga ciptakan pula sebab-sebab atau jalan-jalan ke neraka atau ke surga. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، كل شيء تكره النفس طريق إلى الجنة. Beliau bersabda bahwasannya neraka dikelilingi dengan hawa-hawa kesenangan. وحفت النار بالشهوات. Dan neraka dikelilingi dengan kesenangan, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang sulit. لهذا طريق الجنة صعب. Kalau begitu jalan ke surga itu sulit. ليس مستحيل، Tapi bukan mustahil. إنما يريد صبر. كيف؟ يريد صبر Tapi dengan kesabaran. ويريد تحمل في طاعة الله. Yaitu Allah menghendaki agar kita itu menanggung atau merasakan ketaatan ini. صلاة الصبح في جماعة، صلوات في جماعة، الأذكار، فعل الخير، هذا بعض الأوقات لا تحب النفس. Sholat subuh berjamaah, sholat jamaah berjamaah itu hal yang sulit buat diri kita. وقيام الليل، Begitu juga sholat malam, قراءة القرآن، membaca Quran. هذا كثير من نفوس الناس ما تحبه. Banyak orang ini merasa kerepotan dengan hal ini. النفس تحب الراحة، Karena nafsu kita inginnya bahagia, enak-enakan. تحب الشهوات. Menginginkan keenakan syahwat. هذه طريق النار. Ini adalah jalan ke neraka. فمن أعطى نفسه هواها سادها إلى نار جهنم والعياذ بالله. Maka barang siapa ikut hawa nafsunya yang maka sungguh akan menelantarkannya ke dalam neraka. قال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala dan menjauhi hawa nafsunya, maka sungguh dia mendapatkan surga. بعد ذلك إذا دخل الإنسان الجنة رأى ما لا يراه في الدنيا. Sehingga saat dia masuk ke dalam surga, maka dia akan melihat hal-hal yang tidak pernah dia lihat di dunia ini. هو وصف نسمع اسمه يتشابه مع الدنيا. مثلا هناك فاكهة لكن اسمها مثل الدنيا ولكن حقيقتها لا نعرفها. Kita pun mendengarkan nama-nama buah-buahan di surga seperti apel, tetapi beda dengan apel di dunia ini. هناك في الجنة أنهار من لبن Di surga ada sungai-sungai dari susu, ولكن ليس كلبن الدنيا. tapi tidak seperti susu di dunia. هناك عسل ليس كعسل الدنيا. Di sana ada madu, tapi tidak seperti madu di dunia. حتى ماء الجنة ليس كماء الدنيا. Bahkan air di surga tidak seperti air di dunia. كما قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Seperti yang disabdakan Rasul bahwasanya dalam surga itu ada hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak terbersihkan dalam hati manusia. وأما النار كذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Begitu pula isinya neraka. Di sana banyak hal-hal yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak didengarkan dengan telinga, dan tidak terbersihkan dengan hati. جعل الله الجنة دار السعادة Allah menjadikan surga sebagai tempat kebahagiaan وجعلها درجات. dan menjadikannya beberapa tingkatan. أعلاها الفردوس الأعلى Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, وهي ما يكون محلا للأنبياء. yaitu tempatnya para nabi dan para pengikut para nabi. والنبي قال لنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. Adapun saya, ketika kalian minta surga, maka mintalah Allah akan surga Firdaus yang mulia. وهناك النار دركات ليست درجات. Begitu juga dengan neraka, maka ada tingkatan ke bawah, derajat ke bawah. أسفلها المنافقين
Yang paling bawah adalah nerakanya orang-orang munafik. كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. Seperti Allah berfirman bahasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dalam neraka paling bawah. وفيها العذاب للكافرين Dan di sana ada azabnya orang-orang kafir. والعذاب للعاصين حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan azab bagi orang-orang yang bermaksiat bahkan dari umatnya Sayyidina Muhammad. كل عمل ما يغضب الله لا بد أن يعاقب لأن الله تعالى حكم بذلك. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan membuat Allah murka maka berhak dia untuk diseksa. إلا من تاب Kecuali jika dia bertobat kepada Allah. وقبل الله توبته. Dan Allah menerima taubatnya. الآن نحن في الدنيا محلا للتوبة. Dan sekarang kita di dunia adalah tempatnya bertaubat. هناك فرصة. Ini adalah kesempatan besar. التوبة لا تقبل في موضعين. Taubat tidak diterima di dua tempat. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم Yaitu ketika roh sampai kepada tenggorokan. وإذا طلعت الشمس من مغربها Dan ketika matahari terbit dari arah barat. لا تنفع التوبة. Maka di sini tobat nggak ada fungsinya. إذا جاءت ساعة الموت لا تنفع التوبة. Ketika maut telah datang maka tobat tiada berfungsi. حتى لو بكى الإنسان. Bahkan jika dia menangis sekalipun. لو قال خلاص لن أعود إلى المعاصي. Bahkan kalaupun dia berjanji tidak akan kembali kepada kemaksiatan. إذا بلغت الروح حلقوم خلاص ما في توبة. أقفل باب التوبة. Maka sehingga tatkala ruh sampai kepada tenggorokan sudah gak ada tobat, pintu tobat telah tertutup baginya. وإذا طلعت الشمس من مغربها يقوم الناس الصباح يريدون الشمس. من أين الشمس؟ من المشرق. لا، طلعت الشمس من المغرب. 3 أيام بعدها خلاص قيام الساعة. Dan saat matahari terbit dari arah barat, di pagi hari manusia menunggu mana mataharinya, menunggu dari arah timur, ternyata muncul dari arah barat, maka itulah muncul hari kiamat. يقول علماء الفلك الآن بدأت الشمس بتغيير مسارها. بدأ التغيير قليل قليل. Ulama ahli falak mengucapkan bahwasanya matahari berjalan sesuai dengan jalannya. هذا كله تقدير الله في الكون. Ini semua adalah aturan dari Allah Ta'ala. نحن لابد أن نكون عبيدا لله كما يريد الله. Maka kita pun harus menjadi hamba yang menyembah sesuai dengan kehendak Allah. حتى نكون من أهل السعادة في الدارين. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. فمن عرف نفسه أنه عبدا لله محتاج إلى الله عامل الله كما يعامل العبد سيده. Maka seseorang saat dia mengetahui dirinya adalah hambanya Allah Ta'ala, maka dia pun menggunakan dirinya hanya untuk ibadah kepada Allah. ولا يخالف الله. Tidak berani kepada Allah. أمره أن يأكل الحلال لا بد أن يأكل الحلال. Allah perintahkan dia makan halal, dia pun makan halal. حرم عليه الخبائث. Mengharamkan Allah Ta'ala untuknya kejelekan-kejelekan. الآن يمكن هذا حلال أن آكله يجوز. Mungkin ini sekarang halal, boleh buat kita makan. لكن إذا كان هذا مسروق حرام أكله. Tapi saat ini, andaikan ini buah diberi racun, gak boleh kita makan, haram. هذا طعام واحد ليس خمر. Ini satu makanan, bukan banyak, bukan khamar. لكن عندما كان حلال أحله الله. Maka ketika dikatakan halal, Allah halalkan. وعندما كان حرام حرمه الله. Ketika Allah katakan haram, maka Allah haramkan. عندما نأكل هذا العنب حلال. Ketika kita makan satu anggur ini halal. لكن عندما يصنع منه الخمر حرام. Tetapi apabila dibuat untuk khamar maka nggak boleh. قام بعض الكفار نصارى يقول لبعض المسلمين لماذا أنتم تأكلون العنب والعنب عندكم حلال لكن إذا صار خمر صار حرام وهذا الخمر من هذا العنب كيف هذا؟ Orang-orang kafir berkata kepada orang muslim, bagaimana kalian makan anggur yang halal, sedangkan anggur ketika menjadi khamar itu tidak boleh menjadi haram. Kenapa kalian makan badal anggur atau minuman keras itu dari anggur buah ini? هذا معترض. Ini beda. قال هذا المسلم هل عندك زوجة؟ قال نعم عندي زوجة. Maka المسلم للنصراني هذا. Maka dia pun mengatakan, oh ini beda. Bukan, apakah engkau punya istri? قال
وهل عندك بنت؟ قال نعم. Adakah engkau punya anak perempuan? Ya punya. قال ادعهما. Panggil keduanya. فلما دعاهما قال هل هذه الزوجة تحل لك؟ قال نعم حلال لي زوجتي. Lihatlah ini istrimu, bukankah halal untukmu? Ya ini halal buat aku. وهذه بنتك هل هي حلال لك؟ قال لا. Sedangkan ini anak perempuanmu, apakah halal untukmu? Oh tidak. لا يجوز أتزوج بنتي. Tidak boleh aku menikahi anak perempuanku. قال إذا لماذا تحرم هذه وهي من هذه البنت من هذه الزوجة؟ Kemudian kenapa ini ke anak perempuanmu diharamkan sedangkan ini dari istrimu yang halal? لأن هذا لا يمكن أبدا. Karena ini tidak mungkin selamanya. كما لا يمكن أن نشرب الخمر وإن كان من العنب. Begitu pula seperti halnya mau minum khamar tapi yang berasal dari anggur. بعدين ربنا تبارك وتعالى يعاملنا بما يعلمه تعالى وهو الحكيم. Allah Ta'ala menggunakan kita, mengamalkan kita dengan yang Allah Maha ketahui. ونحن في بعض الأوقات لا نعرف الحكمة. Dan kita kadang dalam sebagian waktu tidak tahu. عندما يحل الله الحلال ويحرم الحرام إذن هذا الحرام لا يناسب الإنسان. Ketika Allah mengharamkan suatu hal, maka hal itu adalah tidak pantas, tidak baik buat manusia. حتى إذا ما عرفنا الحكمة. Sehingga saat kita nggak tahu akan hikmahnya. لأن الله تعالى ليس واجب عليه أن يخبرنا بكل شيء. Karena Allah itu nggak wajib buat Allah Ta'ala untuk memberikan sesuatu hal kepada kita akan ilmu itu. عاش الصحابة مع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، والنبي يخبرهم بالأحكام الشرعية، وفي بعض الأوقات لا يفهمون الحكمة من التحريم. Rasul pun memberikan beberapa hal kepada para sahabat, tapi kadang tidak memberikan hikmah akan hal itu. وعاشوا معه في المدينة وأجرى عليهم الأحكام ولم يعرفوا الحكمة ببعض الأحكام. Dan mereka hidup di Madinah, hukum berlaku, tapi kadang mereka nggak tahu akan hikmah hukum itu. ولكنهم سلموا. Tapi mereka menerimanya saja. المسلم لابد أن يسلم لله ورسوله. Seorang muslim harus menerima ketentuan Allah dan Rasulnya. قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah berfirman yang artinya bahwasanya seseorang tidak akan dikatakan mukmin sehingga dia menerima akan apa yang Allah hukumkan kepada dia. إذن التسليم واجب في شريعة الله. Kalau begitu kita pasrah menerima hukum Allah adalah wajib dalam agama ini. ولهذا صار الإسلام بمعنى استسلام الإنسان، استسلام لله تعالى وانقياد للأحكام الشرعية. Kalau begitu makna Islam adalah pasrah dan menerima akan hukum-hukumnya Allah Ta'ala. وعندما يستسلم الإنسان لا يعترض. Maka saat dia tidak menerima hukumnya Allah Ta'ala, maka tidak dibilang dia seorang muslim sejati. كما بعض الناس لماذا ربي يقول هكذا؟ لماذا حرم الله هذا؟ لماذا أحل الله هذا؟ يعترض على الله. Seperti sebagian manusia eskal, ini kenapa kau diharamkan, kenapa kau dihalalkan, ada apa ini? وبعد ما مات الصحابة الآن عرف المسلمون بعض الحكمة من بعض الأحكام الشرعية التي لم يعلمها الصحابة، اكتشفت الآن بهذه الاكتشافات الإنسانية الحديثة. Setelah wafatnya para sahabat, sekarang diketahui akan hikmah-hikmah hal yang dulu tidak diketahui oleh mereka dengan ilmu-ilmu modern ini. فهذا العلم الآن يكشف لنا حتى بعض الأمراض من بعض الأشياء التي حذر منها رسول الله. Dan sekarang pun kita mengetahui akan bahaya-bahaya akan penyakit-penyakit yang dulu tidak diketahui oleh para sahabat. عندما مثلا يأتي الكلب فيأكل في الإناء، هذا الإناء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل هذا الإناء 7 مرات، إحداهن بتراب، لكن الصحابة
استسلموا لهذا ولم يعترضوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. Misalkan ada seekor anjing menjilat sebuah wadah, maka kita diwajibkan untuk menyucikannya dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur dengan debu. Para sahabat nggak mengetahui hikmahnya. Ada apa? Kok dengan debu? Maksudnya apa ini? قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني جاء الكلب برطوبة إلى إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بتراب. Itulah yang disabdakan Rasul bahwasanya ketika ada anjing datang kemudian menjilat wadah kalian, maka basuhlah dengan air, salah satunya dengan menggunakan air campuran debu. يعني نأتي بالإناء ونغسله غسلات، ثم أحد هذه الغسلات نضع الماء وفيه التراب ونغسل هذا الإناء ثم نصب الماء، والأفضل أن تكون مثلا 5 حتى تكون 7 السادسة والسابعة تنظف هذا الإناء، لكن لا بد من التراب. Yaitu kita membasuh wadah tersebut 7 kali, salah satunya dengan air campuran debu, dan sebaiknya campuran itu ada pada kelima atau keenam, kemudian kita buang yang terakhir dengan menggunakan air yang bersih. إذا لماذا التراب؟ Kenapa menggunakan debu? لماذا ما يكون صابون؟ Kenapa kok nggak sabun saja? يمكن يكون الصابون نظيف. Mungkin sabun lebih oke, lebih bersih. التراب هذا ربما يعمل الوسخ في الثياب. Sedangkan debu kadang membuat pakaian kita kotor. إذا هناك حكمة. Maka di situ ada hikmahnya. في هذا الزمان عرف بعض الأطباء الحكمة من هذا الحديث. Di zaman sekarang sebagian dokter tahu akan hikmah hadis Rasul ini. في بعض مستشفيات العالم الكبيرة كان مسلم مريض وجاءوا بواحد مريض عضه كلب فأخرج منه الدم وجعل فيه جرح في رجله. Di sebagian rumah sakit yang besar ada seseorang yang sakit karena digigit anjing, kemudian diambillah darahnya, kemudian diperiksa. فكان هؤلاء الأطباء الدكتور هذا دائما وهو ينظف هذا الجرح، جرح هذا المريض الذي عضه الكلب، لكن هذا الجرح ما زال يتسخ. Maka dokter pun membersihkan, mengobati lukanya tersebut, tapi nggak sembuh-sembuh. حتى قال الطبيب: إذا ما في فائدة لابد نقطع الرجل لأنه بيكون بعدين مرض ينتشر إلى الجسم. Maka sebagian dokter mengatakan kalau nggak ada gunanya kita mengobati, ya udah ini harus dipotong aja nih, jangan sampai ini luka menjalar ke bagian yang sehat. المسلم هذا يشاهد هذا الشيء. Seorang muslim mengetahui akan hal ini. فقال للطبيب: Maka dia berkata kepada dokter, يمكن أنا أتكلم مع هذا المريض؟ mungkinkah saya bicara kepada orang sakit ini? فقال: تفضل. Oh silahkan. فقال هذا المسلم: لماذا لا تغسل هذا المحل الذي لمسه الكلب 7 مرات بالماء إحداهن بتراب؟ Maka dia pun berkata, kenapa engkau tidak membasuh lukamu dengan 7 basuhan, salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan debu? الدكتور هذا الطبيب يسمع هذا الكلام. Dokter pun mengucapkan ucapan ini, رفض، قال: لا يمكن هذا. menolak dia, nggak mungkin ini. هذا الجرح سيزداد سوءا. Ini luka akan bertambah menjadi sakit, menjadi jelek. لكن المريض يئس من الطبيب، قال: خلاص أنا موافق. Sedangkan orang yang sakit pun lebih condong kepada orang muslim, nggak apa-apa. قال: خلاص إذا كان هكذا الطبيب أنت تتحمل المسؤولية، المريض تتحمل المسؤولية. Maka dokter pun mengatakan, yaudah kalau begitu kamu yang bertanggung jawab nantinya. فقال المريض: نعم سأتحمل المسؤولية. Baiklah, aku akan menanggung jawab ini. فجاء المسلم هذا بإناء فيه ماء وتراب في إناء آخر وغسل هذا الجرح 7 مرات إحداهن بتراب. Kemudian datanglah orang muslim membawa air campuran dengan debu, maka dibasuhlah luka itu 7 kali, salah satunya menggunakan air campuran debu. ثم أمر الطبيب أن يضع الدواء. Kemudian perintahkan dokter untuk memberikan obat. والطبيب هذا غطى هذا الجرح وهو متأكد أنه سيأتي يوم غد نفسه، ما في فرق. Dan dokter pun berkeyakinan setelah memberikan obat, oh ini gak akan ada perubahan, ini sama aja ini. ولكن المفاجأة
أن الطبيب جاء اليوم الثاني وجد الجرح قد تحسن. Tapi di hari berikutnya saat dokter datang memeriksa lukanya ternyata sudah berubah menjadi baik. قال هذا شيء عجيب. Dia mengatakan, oh ini unik sekali nih. كيف تراب ينظف الجرح؟ Bagaimana debu membersihkan luka? قال المسلم نعم هكذا أخبرنا رسول الله. Maka orang Muslim mengatakan, betul inilah apa yang diberikan tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. قال الطبيب لابد إذن أبحث ما هي الخاصية التراب الذي ينظف هذا الجرح الذي لمسه هذا الكلب. Maka dokter pun mempunyai semangat, kalau begitu aku harus meneliti keistimewaan debu kok bisa membersihkan luka bekas anjing ini. فوجد أن لعاب الكلب يحتوي على بعض الميكروبات وبعض الأوساخ ولا يمكن أن تموت إلا إذا اختلطت مع التراب ومع الماء. Karena luka bekas gigitan anjing akan mendatangkan bakteri-bakteri yang tidak akan mungkin mati kecuali dengan campuran debu air tersebut. إذن هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau begitu ini adalah mukjizatnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. وإذا بهذا الطبيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Maka seketika itu dokter pun membaca syahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. هكذا عرف كثير من الناس الحكمة من شريعة الله التي أرسل بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Inilah yang diketahui akan hikmahnya, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأرشدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان إنسان عنده مرض في بطنه فنشرب العسل، لأن العسل إذا كان في البطن فإن الأوساخ التي في البطن والمشاكل التي في البطن تذهب. واكتفى العلماء الآن صحة هذا الكلام. Rasul pun bersabda bahwasanya jika kita sakit perut maka minumlah madu, karena saat madu masuk ke dalam perut kita akan mengeluarkan kotoran-kotoran dan penyakitnya. الكفار آمنوا Orang-orang kafir pun menggunakannya, mengamalkannya. ولكن بعض المسلمين جهلوا شريعة الله. Tapi sebagian orang Muslim itu malah nggak tahu akan syariat ini. بل تغافلوا عن شريعة الله. Dia akan melupakannya. بعض المسلمين حتى لا يؤمن إلا بالمحسوس لابد أن يرى أمامه. Sedangkan sebagian orang mukmin pun kadang nggak iman kecuali mengetahui keistimewaan sesuatu hal. نحن مسلمين Kita orang Muslim لابد نؤمن بالغيب. wajib iman dengan hal yang gaib. كلما حدثنا به رسول الله لابد أن نؤمن به. Saat disabdakan Rasul, kita pun wajib iman dengannya. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن نعيم القبر. Rasul memberikan tahu kepada kita akan kenikmatan kubur. وحدثنا عن عذاب النار. Dan akan siksa neraka. وحدثنا عن نعيم الجنة ونعيم النار. Dan memberitakan kepada kita akan kenikmatan surga dan neraka. وحدثنا عن يوم القيامة. Dan berbicara kepada kita akan hari kiamat. نحن لم نرى شيء من هذا. Kita nggak tahu akan hal ini. حتى نأتي بالميت نضعه في القبر لا نعرف ماذا يحصل. Kita pun kemudian meletakkan mayat ke dalam kubur, nggak tahu akan ada apa ini. ولكن نؤمن أن هذا الميت المسلم سيأتي إليه الملكان منكر ونكير. Tapi kita yakin bahwasanya akan ada dua malaikat, Munkar Nakir, yang mendatanginya. وأن هذا القبر إذا كان للمؤمن الصالح يكون كبير يتسع. Dan kuburan ini jikalau mayitnya muslim yang saleh akan menjadi luas. لكن كيف لا يعلم إلا الله. Tapi tentang bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. وأخبرنا رسول الله أن هذا القبر يمكن يكون روضة من رياض الجنة. Dan mukmin pun yakin bahwasanya mungkin ini kubur menjadi taman surga. ويمكن أن يكون حفرة من حفر النار. Dan mungkin juga kuburan menjadi jurang-jurang neraka. لكننا لم نرى شيئا من ذلك. Tapi kita tidak melihatnya secara nyata. لكن هل نؤمن بهذا؟ Tapi apakah kita iman dengan hal ini? هل نصدق بهذا؟ Membenarkannya? نعم. Ya, لأننا مؤمنين. karena kita orang-orang mukmin. ومن
أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Termasuk daripada iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada qada-qadarnya, dan iman kepada hari kiamat. نعم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادق. Kita minta kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang beriman dengan sesungguhnya. وأهل اليقين الكامل. Dan ahli yakin yang sempurna. حتى نؤمن بما قاله الله. Sehingga kita iman dengan apa kata Tuhan Allah Ta'ala. وبما جاء به رسول الله. Dan dengan apa yang dibawa Rasulullah. ونسأله تعالى أن يحققنا وإياكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan semoga Allah Ta'ala melafadzkan kita dengan la ilaha illallah secara tahqiq. وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan Allah jadikan kita saat meninggal dunia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. آمين اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا يا الله شقيا ولا محروما يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واختم أعمارنا يا الله بحسن الخاتمة واختم أعمارنا يا الله بحسن الخاتمة واختم أعمارنا يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.